मेरी बात गौर से सुनें। आज की वीडियो में मैं जो तरीक़ाकार आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपको प्रेग्नेंट होने में कोई मसला नहीं होगा और ना ही आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होगी और ना ही किसी मेडिसन के इस्तेमाल की। अस्सलाम वालेकुम। जल्द हमला होने का बेहतरीन कुदरती तरीका, ऐसी मालूमात जो ज़्यादातर औरतें नहीं जानती। जल्दी से मां बनने और हमला होने के लिए जो पहला तरीका है वो ये है कि क्या आपके पीरियड नॉर्मल हैं और रेगुलर हैं और इनकी टोटल ड्यूरेशन क्या है। इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से सब काम शुरू होते हैं। और अगर आपके पीरियड नॉर्मल या रेगुलर नहीं हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आधा डॉक्टर बंदा अपना खुद होता है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आती हैं उसके बारे में जितना आपको पता है किसी डॉक्टर को नहीं पता होता। सेकंड जो चीज़ है वो है आपकी ओवुलेशन। जल्दी हमला होने के लिए मोस्ट फर्टाइल डेज या जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वो दिन होते हैं कि अगर इन दिनों में आप अपने हस्बैंड से मिलेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर हामला होंगे। ओवुलेशन या अंडा हमेशा आपकी जितनी पीरियड के टोटल दिन हैं उसके दरमियान वाले दिनों में खारिज होता है। और इसको काउंट करने का दूसरा बहुत आसान तरीका ये है कि जितने आपके टोटल दिन हैं आप उसमें से 14 माइनस कर दें। अगर आपकी माहवारी के टोटल दिन 30 हैं तो 30 में से आप 14 दिन कम कर दें तो 16 बचेगा। इसका मतलब है कि 16वें दिन आपकी ओवुलेशन का दिन है। लेकिन ओवुलेशन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद वालों को भी हम ओवुलेशन या मोस्ट फर्टाइल दिनों में शुमार करते हैं। अंडे की लाइफ टोटल जो लाइफ होती है 2 दिन यानी 48 घंटे होती है, जबकि हस्बैंड के जरासीम की लाइफ 5 से 7 दिन तक होती है। अगर आप ओवुलेशन से 3-4 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में भी मिलते हैं तो तब भी आपके हमला होने के चांस 100% होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि जल्द हमला होने में एक्सरसाइज का बहुत अहम किरदार होता है। एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जिम खाने में जाएं या किसी सेंटर को ज्वाइन करें। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना ये भी एक्सरसाइज में शामिल है। घर की छत या सेहन में 15-20 मिनट तक पैदल वॉक करना या हल्की फुल्की दौड़ लगाना भी काफ़ी होता है। नहीं तो जो औरतें घर के काम करती हैं, किचन के काम, कपड़े धोना, इस्त्री करना, घर की सफाई सुथराई वगैरह, इनको किसी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। घर के काम करने वाली लड़कियों और औरतों के पीरियड भी नॉर्मल और रेगुलर होते हैं और इनकी ओवुलेशन का भी कोई मसला नहीं होता है। लेकिन जो लड़कियां और औरतें ना कोई घर के काम करती हैं और ना एक्सरसाइज करती हैं, रात को लेट सोती हैं और सुबह लेट उठती हैं और फिर सारा दिन टीवी के आगे बैठती हैं और मोबाइल के साथ खेलते रहने वाली लड़कियों और औरतों के पीरियड शुरू से ही एबनॉर्मल और इर्रेगुलर होते हैं। जब पीरियड नॉर्मल ना हो तो ओवुलेशन में भी मसला हो सकता है, जैसे कि पीकास, ट्यूब का बंद होना वगैरह। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस, जिसे हम जहनी दबाव या टेंशन का नाम भी देते हैं। इसका भी जल्द मां ना बनने और हामला ना होने में बहुत अहम किरदार होता है। शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल वालों की तरफ से बातें शुरू हो जाती हैं कि हमें जी जल्दी में वारिस चाहिए, लड़की में कोई मसला तो नहीं है। तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पर कुछ सेंसर और कुछ स्कैनर लगे होते हैं। जब भी हम अपनी बॉडी के साथ कोई नया अमल करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं तो ये सेंसर और स्कैनर पहले उसको स्कैन करते हैं। अगर वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है तो वो उसको पास कर देते हैं और अगर वो नुकसानदेह है तो उसको रोकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब एक लड़की की शादी होती है और शादी के बाद हस्बैंड और बीवी आपस में मिलते हैं
تو ملنے کے بعد جو ہسبینڈ کا پانی ہوتا ہے وہ بیوی کے اندر جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک اس نئی شادی شدہ لڑکی کی باڈی کے اندر ایک نئی چیز داخل ہوتی ہے۔ تو لڑکی کی باڈی کے اندر پیدا ہونے والے ہارمون اور جو سینسر ہوتے ہیں وہ پہلے اس کو سکین کرتے ہیں جو شوہر کا پانی ہوتا ہے، اور زیادہ تر لڑکیوں میں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ان کے پیریڈ بالکل نارمل ہوتے تھے، تو شادی کے بعد کچھ مہینے 2 یا 3 مہینے وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، 4 5 مہینے کے بعد جا کر اس کے پیریڈ نارمل ہو جاتے ہیں اور وہ ہسبینڈ کے پانی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے اپنے تجربے کے مطابق زیادہ تر لڑکیاں شادی کے 6 ماہ سے لے کر 1 سال کے اندر اندر حاملہ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی لڑکی یا عورت جس کو شادی کے 2 3 مہینے بعد فیملی کی طرف سے باتوں اور دباؤ کا شکار کیا جاتا ہے، تو ایسی لڑکیاں سٹریس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر وقت پریگننٹ ہونے کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، جس سے وہ پیریڈ ایب نارمل یا ارریگولر اور پی کاس وغیرہ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، جو چیز یا کام آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کو پھر آپ سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایزی رہیں، خوش رہیں اور خود کو بالکل پریگننٹ نہ ہونے کے حوالے سے سٹریس یا ذہنی دباؤ کا بالکل شکار نہ ہوں۔ نمبر 5، اگر آپ جلدی سے ماں بننے اور حاملہ ہونے کی ٹرائی میں ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹرائی سے کم از کم 1 ماہ پہلے دونوں میاں بیوی اپنے ڈاکٹر کے مشورہ سے فولک ایسڈ، کیلشیم، آئرن یا کسی ملٹی وٹامن کا استعمال ضرور کریں۔ یہ وٹامن ہسبینڈ کے پانی اور بیوی کی ایگ یعنی جو انڈا ہوتا ہے اس کو بوسٹ کرتے ہیں، جس سے جلدی حاملہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 6، بازاری کھانوں کی بجائے گھر کے کھانوں کو ترجیح دیں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کر دیں۔ تلی ہوئی چیزیں مثلاً روسٹیڈ چکن، کباب، برگر، بند، پیزا، سموسے، پکوڑے، پراٹھے، آلو چپس وغیرہ بالکل نہ کھائیں یا کم کر دیں۔ گھر کی جو چیزیں ہیں، دودھ، دہی، لسی، مکھن کا استعمال کریں۔ دیسی مرغی، دیسی انڈے کھائیں۔ ہر قسم کی جو گرین ویجیٹیبل ہیں، سبزیاں اور فریش فروٹ اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ نمبر 7، وزن کا بھی جلد حاملہ ہونے یا نہ ہونے میں اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وزن عمر اور قد کے حساب سے زیادہ ہے تو اس کو کم کریں، اور اگر کم ہے تو زیادہ کریں۔ وزن کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اگر ایک لڑکی کا قد 5 یا 5.5 فٹ ہے تو قد کے حساب سے اس کا وزن 55 یا 56 کلو گرام ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وزن کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے کوئی ایسی میڈیسن یا ایکسرسائز نہ کریں جس سے آپ کا وزن ایک دم کم یا زیادہ ہو جائے۔ وزن کے ایک دم کم یا زیادہ ہونے سے آپ کی اووولیشن، پیریڈ اور ہارمون سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، حاملہ ہونے میں جلدی نہ کریں۔ کم از کم شادی کے بعد اگر آپ کی عمر 30 سال سے کم ہے تو 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک نیچرلی ٹرائی کریں، اور اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو بھی 6 ماہ تک نیچرلی گھر پر ٹرائی کریں، اور 6 ماہ کے بعد پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کے لیے ضرور جائیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی شک ہے حاملہ ہونے کے بارے میں تو آپ 6 ماہ یا 1 سال سے پہلے بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ نمبر 9، ملنے کے فوراً بعد آپ نے نہیں اٹھنا ہے، بلکہ کم از کم 5 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 منٹ آپ نے اسی پوزیشن میں لیٹے رہنا ہے۔ آپ نے اپنی پوزیشن ایسی رکھنی ہے کہ ہسبینڈ کا پانی باہر نہ آئے، اندر ہی رہے۔ پانی کو اندر رکھنے کے لیے آپ اس جگہ پر یعنی جو آپ کا منہ بنتا ہے وہاں پر ہاتھ بھی رکھ سکتی ہیں، نہیں تو کپڑا یا ٹیشو وغیرہ رکھ دیں، یا کمر اور لوئر بیک کے نیچے سرہانہ، کمبل، تکیہ یا رضائی رکھ دیں تاکہ پانی باہر نہ آئے۔ فوراً اٹھنے کے بعد حاملہ ہونے کے چانس کم ہو جاتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً نہ اٹھیں۔
नंबर 10 लास्ट और आखिरी पॉइंट, स्मोकिंग दोनों मियाँ और बीवी करते हैं या दोनों में से कोई एक, तो उसको ख़त्म कर दें या कम कर दें। स्मोकिंग वैसे भी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसके अलावा स्मोकिंग हस्बैंड के पानी को पतला कर देता है और जरासीम की तादाद को भी कम कर देता है। स्मोकिंग में सिर्फ सिगरेट, हुक्का ये चीज़ें नहीं आ जाती हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मसलन सिगरेट, हुक्का, नस्वार, शराब, बाकी सारे दूसरे नशे भी शामिल हैं। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी की मिकदार को भी कम कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं, अगर आप इन बातों पर 3-4 महीने अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपको माँ बनने और प्रेग्नेंट होने में कोई मसला नहीं होगा।